यासिन साहब ने देखा साहब, अगर वायरस वगैरह में कोई इशू हो स्टूडेंट्स का तो मुझे बताइए, आप खुद से इसको सॉल्व करें। और स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो नंबर से उनके कॉल किया करें, हम तो इधर बिजी होते हैं और हमें तो सिर्फ ये आवाज जो है यहाँ से आपकी तरफ भेजनी, आगे जो काम होगा वो टेक्निकल इन लोगों का होगा, हमें कोई पता नहीं होता है कि किस तरह से जो आपकी इश्यूज वगैरह सॉल्व होगी। आप काइंडली उनको ही कॉल किया करें, ठीक है। तो हम इस जगह पे इस पोजिशन पे आपकी जो है इस तकलीफ को या प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, आप उनको कॉल किया करें, ठीक है। तो आज हम आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी हमारे मेन टॉपिक है। इसीलिए के हवाले से मेन टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक है एंजाइम के हवाले से, तो उसके जरिए से मेन टॉपिक है। सबसे पहले जो है एक डेफिनेशन सीखेंगे कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने पर सेकेंड कितनी बने, तो इससे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर पर सेकेंड सबस्ट्रेट जो है उससे प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है तो हम कहेंगे कि दे हैव ग्रेट रेट ऑफ रिएक्शन, ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट एक सेकेंड में ज्यादा बन रही है तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा है। अगर जो प्रोडक्ट जो कम बन रही है, प्रोडक्ट कम बन रही है तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो डिक्रीज है, कम है, लो है। वायु वर्षा का मतलब ये है, अगर पर सेकेंड जो है सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है, ज्यादा है। सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट पर सेकेंड अगर कम बन रही है तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ये तो एक हुआ जनरल डेफिनेशन कि रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के लिए सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर कर सकते हैं। इसके अंदर सर्टेन फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा जो एक एंजाइम कंसंट्रेशन है। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है जिससे मुतासर कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे, पर फिलहाल नेक्स्ट रीडिंग है वो कौन से जनरल टर्म इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, जनरल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं इनहिबिटर्स के हवाले से। बिकॉज एंजाइम की एक्टिविटी को जो इनहिबिट करने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। जैसे 2 चीजें आप थोड़ा सा इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ऐसे इनहिबिटर होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट, एक ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इनहिबिटर है, फर्स्ट इनहिबिटर है और आपके जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बैठ गया है। फिर क्या होगा, रिजल्ट ये होगी कि ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट होगी जो इसमें बाइंड होने वाली थी, पर आगे जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये हुआ जैसे ऐसे इनहिबिटर को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पर कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो बाइंड टू एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं पर अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। और ऐसे इनहिबिटर या ऐसे एंजाइम या ऐसी रेगुलेशन होती है उसे कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक रेगुलेशन जैसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एलो लफ्ज का मतलब ये होता है अवे, अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से अवे फ्रॉम एक्टिव साइट। अगर कोई इनहिबिटर भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। जैसे एक लफ्ज हम नोट करेंगे एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट। साइट का मतलब होता है प्लेस, पॉइंट, जगह, लोकेशन, पोजीशन। और ये है इनकी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और यू नो कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में इसके अंदर ही सबस्ट्रेट आपकी बाइंड होती है, सबस्ट्रेट के बाइंड होने की पॉइंट एक्टिव साइट है। पर ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो अवे फ्रॉम एक्टिव साइट है, अवे फ्रॉम एक्टिव साइट है। ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो ये जो इधर जो एक वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऐसे इनहिबिटर भी हो सकते हैं और एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। जो
पुराना ACB बुक है उसके अंदर इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसा इस अदर देन एक्टिव साइट पे ऐसा इनहिबिटर भी हो सकता है और एक्टिवेटर भी हो सकता है, एक्टिवेटर भी हो सकता है। तो ऐसा अगर एक्टिवेटर होगा तो उसे कहेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, इनहिबिटर होगा तो उसे कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट आफ्टर द शेप ऑफ एंजाइम बिकम्स अल्टर्ड। जाहिर है जब एलोस्टेरिक साइट पे कोई इनहिबिटर आके बाइंड होगा तो एंजाइम की शेप के अंदर जो चेंज आ जाएगी, जब एंजाइम की शेप में चेंज आएगी तो ये सबस्ट्रेट अब इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगी। अल्टर ड्यू टू दीज एलोस्टेरिक इनहिबिटर, यहाँ पे तो जस्ट इनहिबिटर है, आगे एक थोड़ी पहला है उसके अंदर मौजूद है, वेरी क्लियर है। कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पर वो एक्टिवेटर कहाँ पे होते हैं, एलोस्टेरिक साइट पे होते हैं। इससे पहले हमने तेरे ग्राम के अंदर पढ़ा था इनऑर्गेनिक आयंस दिया था एक्टिवेटर। इनऑर्गेनिक आयंस वो उधर एक्टिव साइट पे भी होते हैं, पर ये कौन से एक्टिवेटर है? ये एक्टिवेटर वो है जो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड होते हैं। फिर ये होता है कि उससे पहले जब एक्टिवेटर की बाइंड होने से पहले एंजाइम की शेप जो है कॉम्प्लीमेंटरी नहीं थी, एंजाइम की शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंटरी नहीं थी। जैसे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड हुआ तो उसके नतीजे में ये हुआ कि एंजाइम की एक्टिव साइट ओपन हो गई तो देन जो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो सकता है। तो ये एक्टिवेटर कहलाएंगे। ये ऐसे जो एंजाइम की जो शेप चेंज कर रहे हैं सबस्ट्रेट फिट ना हो तो वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एक्टिवेटर अगर कोई हो बाइंड हो तो फिर एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ऐसी हो जिसके साथ सबस्ट्रेट अगर बाइंड होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। दोनों कैटेगरी होती है, दोनों कैटेगरी होती है। जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, जैसे इसमें बाइंड हुआ है तो एक्टिव साइट की जो शेप है उसके अंदर चेंज या अल्टरेशन होगी और उसके बाद क्या हुआ, चेंज या अल्टरेशन होने के बाद ये सबस्ट्रेट जो है इसमें बाइंड नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर, और ऐसी पॉइंट प्लेस जगह को हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। एलो का मतलब भी होता है असर होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नोट किया था कि इनहिबिटर भी होते हैं, एक्टिवेटर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। जैसे एलोस्टेरिक इनहिबिटर इसके साथ बाइंड हुआ तो शेप के अंदर चेंज हो गई तो ये जो है सबस्ट्रेट इसके साथ अब बाइंड नहीं होगा। इसी तरह से ये एंजाइम और इस एंजाइम के साथ ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। आप देखिए पहले एक्टिव साइट की शेप इस तरह की थी, अब क्या हुआ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की अटैचमेंट की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप में चेंज आ गई, अब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो सकती है। तो यानी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी हो सकता है और एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल होती है एलोस्टेरिक साइट के हमारे से, दोनों चीजें और पॉसिबल है। और बाकी जैसे एक पुराना जैसे बुक है उसके अंदर भी ये टर्म मौजूद है, नई बुक के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उससे कन्वर्जन करने वाला, हालांकि ये है इनहिबिटर, ये इसकी ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, पर इसकी शेप से जरा कुछ रिजर्वल कर रहा है। रिजर्वल करने की वजह से ये एक्टिव साइट को उसने ऑक्यूपाई कर दिया। फिर क्या होता है कि अगर जो सबस्ट्रेट जो है इससे आएगी ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट की तो उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे ये ऐसा इनहिबिटर होगा, उसे कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिकॉज एक्टिव साइट पे जो आके ये इनहिबिटर आके बैठा है, ऑक्यूपाई किया है, तो ऐसे इनहिबिटर को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो तो ये इनहिबिटर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि इधर परमानेंट बॉन्डिंग नहीं है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन जैसे आपको पता है कि इधर जो है साइड चेन्स होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की टेम्पररी एक कॉम्प्लीमेंटरी बॉन्डिंग बनाती है सबस्ट्रेट और एंजाइम, देन जो उसका केमिकल रिएक्शन होता है ओरिजिनल। तो ये इनहिबिटर है जैसे टेम्पररी जो बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनती है। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाए इनहिबिटर की, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो देन वो परमानेंट बॉन्ड होगा, परमानेंट बॉन्ड होगा, परमानेंट बॉन्ड होगा, देन वो उसमें एंजाइम की शेप जो है चेंज नहीं होगी और उस ऑर्गेनिज्म का डेथ का रीजन या सबब बन सकता है।
جو اکثر ایسے انہیبیٹر آتے ہیں جو ریورسیبل ہوتے ہیں، اس کے اندر یا تو ہائیڈروجن بانڈنگ بنتی ہے یا کوئی ایسا ہائیڈروفوبک انٹریکشن ہوتا ہے، آیونک بانڈنگ بنتی ہے، پھر وہ ریورسیبل ہوتے ہیں، وہاں اس سے ایکٹیو سائٹ سے چلے جاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ریورسیبل۔ جو نہیں چلے جاتے ہیں پرماننٹلی کو ایونٹ بانڈنگ بناتے ہیں، انہیبیٹرز کو کہتے ہیں irreversible inhibitor، سمجھے؟ irreversible inhibitor، irreversible inhibitor، سچ انہیبیٹر کا irreversible inhibitor۔ اسی طرح سے یہ جو نان کمپیٹیٹو جو انہیبیشن ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ انزائم کی ایک سائٹ ہے جس کے ساتھ آپ کی سبسٹریٹ بائنڈ ہوگی، پر ایلوسٹرک سائٹ پہ جو انہیبیٹر آپ کی بائنڈ ہوا ہے تو اسے کہتے ہیں نان کمپیٹیٹو انہیبیٹر۔ اس نے کیا کیا، ایکٹیو سائٹ کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوا، یہ ایلوسٹرک سائٹ کو ایسی انہیبیشن کو ہم نے کہ نان کمپیٹیٹو انہیبیشن۔ نان کمپیٹیٹو انہیبیشن کی وجہ سے انزائم کی شیپ میں چینج آ گئی، شیپ میں چینج آ گئی تو ظاہر سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائنڈ یا فکس نہیں ہوگی تو کیٹالسس کا عمل نہیں ہوگا، تو ایسے انہیبیٹر کو نان کمپیٹیٹو انہیبیٹر کہتے ہیں۔ ہماری نیو ایس ٹی پی گروپ کے اندر ایک اور تیسرا بھی انہیبیٹر یا انہیبیشن کا ٹائپ ہے ان کمپیٹیٹو انہیبیشن، جو فرسٹ ٹائم آیا پرانے گروپ میں نہیں تھا، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہوئے انہیبیٹرز۔ اب ہم نیکسٹ 28 پہ آتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ آف دس چینج، کون سی چینج جو ہوئی ہے ایکٹیو سائٹ کے اندر، change all the active site of the enzyme are changed slightly۔ جب بھی انہیبیٹر آپ کی بائنڈ ہوگا یا کوئی ایکٹیویٹر کی آپ کی بائنڈ ہوگا تو ایکٹیو سائٹ کے اندر چینج ہے، سو دیٹ دے بیکم انلیبل ٹو ریسیو سبسٹریٹ۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ انہیبیٹر کی بات ہو رہی ہے، ایکٹیویٹر کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر ہوتا تو انزائم کی شیپ جو اس طرح سے چینج ہوتی تو اس کے اندر سبسٹریٹ فٹ ہو سکتی ہے۔ یہ انہیبیٹر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا انہیبیٹر ہوگا ایلوسٹرک سائٹ پہ آئے گا تو پھر ایکٹیو سائٹ کی شیپ کے اندر بھی چینج آ جائے گی۔ اس کا ایک ہم ایگزامپل بھی لے رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایلوسٹرک ایکٹیویٹر کا، جیسے یہ انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہے، جب ایکٹیویٹر ایلوسٹرک ایکٹیویٹر جو اندر میں ایکٹیو سائٹ آپ کی بائنڈ ہوگا تو آپ دیکھیں انزائم کی ایکٹیو سائٹ کے اندر شیپ میں چینج آ گئی، اب اس کے اندر جو سبسٹریٹ جو ہے بائنڈ ہو سکتے، ورنہ پہلے سبسٹریٹ اس ایکٹیویٹر کی بغیر جو بائنڈ نہیں ہو رہی تھی۔ تو سم مالیکولس آلسو ایکٹیویٹر، کون سے مالیکول جو ایلوسٹرک سائٹ پہ آتے ہیں وہ ایکٹیویٹر کے طور میں بھی کام کرتے ہیں۔ بائنڈ جو ہے انزائمز away from the active site، away from the active site ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ایلوسٹرک سائٹ کہتے ہیں۔ and these molecules are called allosteric activator، وہ ایلوسٹرک انہیبیٹر ہے، یہ ایلوسٹرک ایکٹیویٹر ہے۔ and these allosteric activators can increase the function of the active site۔ ظاہر ہے جب ایکٹیو سائٹ کی شیپ میں چینج آئے گی تو پھر ظاہر سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائنڈ، جو ایکٹیویٹر ہے تو ریٹ آف ریئیکشن ادھر ہوگا، ریٹ آف ریئیکشن ہوگا، انزائمیٹک ایکشن ہوگا۔ تو یہ نہیں کہ دونوں رول ہیں، ایلوسٹرک جو ہے انہیبیٹر بھی ہے اور ایلوسٹرک جو ہے ایکٹیویٹر بھی ہوتے ہیں، دونوں ہیں، انہیبیٹر بھی ہے ایکٹیویٹر بھی ہے۔ تو ایز فردر these molecules do not bound covalently to the enzyme۔ اگر covalently bind ہو جاتے کچھ دن پہلے ہم نے نوٹ کیا تھا، اگر covalently bonded ہوتے تو permanent bonding with the protein with the enzyme ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں یہ irreversible ہے، پر یہ نہیں bind ہوتے covalently، عارضی ہوتے، temporary، تو اس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں یہ reversible ہے کہ ایسا inhibitor بھی ہوگا تو وہ الگ ہو جائے گا۔ these inhibitors یا کوئی بھی inhibitor ہوتا ہے یہ reversible ہوتا ہے۔ influenced by the thermal factor، you know very well، ٹیمپریچر چینج جو ہوتی ہے، ٹیمپریچر چینج اس کی وجہ سے انزائم کی شیپ میں بھی چینج آ سکتی ہے۔ کنسنٹریشن آف دا سبسٹریٹ، جیسے آپ کو پتا ہے کہ شروع میں کنسنٹریشن اگر تھوڑی سی بڑھ رہی ہے تو ریٹ آف ریئیکشن بڑھتا ہے، پھر سارے انزائم کی ایکٹیو سائٹ آکیوپائی ہو جاتی ہے تو انزائم کے ریٹ میں کوئی بھی فرق آگے نہیں ہوتا ہے۔ تو کنسنٹریشن اگر زیادہ ہوگی تب بھی انزائم کا ریٹ ذرا کم ہو سکتا ہے، یا ٹیمپریچر کی ادر وائز جیسے آپ دیکھیں ایکٹیویٹر کا کام ہوتا ہے کسی بھی انزائم کی ایکٹیویٹی کو بڑھانا، چاہے وہ ایلوسٹرک کیوں نہ ہو، پر انزائم کی ایکٹیویٹی ضرور بڑھے گی۔ ایک حد یا لمٹ کے بعد جیسے اگر سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن اگر زیادہ ہوگی تو پھر آگے جو ہے ضرور انزائم کا ایکشن ہوگا، اس سے متاثر ہوگا، فنکشن متاثر ہوگا۔ تو 4 فیکٹرز ہیں، سب سے پہلے فیکٹر کی طرف آتے ہیں جو ہے ٹیمپریچر ہے، اینڈ یو نو ویری ویل ہر انزائم کا ایک آپٹیمم ٹیمپریچر ہے،
اس پہ یہ انزائم جو بیسڈ ورک کر سکتا ہے، اس سے کہتے ہیں آپٹیمم ٹیمپریچر. فار ایگزامپل اگر ہیومن بینگ کا دیکھا جائے تو آپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ. ہیومن بینگ کی باڈی کے اندر جتنے بھی انزائم ہیں وہ بیسڈ ورک کرتے ہیں 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. تو ٹیمپریچر کس طرح سے اثر ہوتا ہے؟ تو کیمیکل ریئیکشن ڈیپینڈنگ آن دا function is higher the number of substrate molecule react to enzyme, higher will be the chances of the reaction or vice versa. वही सेम बात, substrate अगर ज्यादा होगी enzyme के साथ आगे bind होगी, poly N होगी, energy of integration तो फिर देना आगे प्रोसेस होगा, catalysis होगा, जितनी substrate पर एक लिमिट तक हद तक. इसी तरह अगर substrate की concentration कम है, substrate की concentration कम है तो rate of reaction भी उतना तेज या fast नहीं होगा. It is the intimacy that increase in 10 degree Celsius. बहुत important question, ये इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है कि डबल का रेट ऑफ रिएक्शन वो किस तरह से. अगर हम कहेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करें 47 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा? नहीं होगा. शुरू में इनिशियल उसमें तो एंजाइम जो डीनेचर हो जाते हैं, आगे आहिस्ता शेप में चेंज आने का शुरू हो जाता है. शुरू में इनिशियली ग्राफ देखेंगे, उसके जरिए हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे ग्राफ के जरिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ह्यूमन बीइंग का एक टेम्परेचर का इफेक्ट शो किया गया है. जैसे यू नो वेरी वेल, जो भी ग्राफ होते हैं उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस जो टेम्परेचर को ये शो करेंगे, जैसे 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और वर्टिकल लाइन है वो एंजाइम की एक्टिविटी को शो करेंगे. तो जैसे ही अभी हमने पढ़ा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर में रेट या इंक्रीज होगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड में. इस तरह से जब एक दो बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. मैक्सिमम किस पे होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. उससे आगे जितना भी होगा तो देन रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर में एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर कम होगी. तो हम क्या कहेंगे कि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले फिगर जो है नेक्स्ट पर देखते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये तस्वीर की वजह से हमारे बुक के अंदर गिवन है, इसके लिए आप देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसमें जैसे फर्दर जो इनके जो टेम्परेचर होगी तो यकीनन आगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा. शुरू में ये होता है कि जैसे टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रेट या इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब है डबल होगा. डबल के बाद जैसे जैसे नहीं तो हमेशा डबल नहीं, हमेशा डबल नहीं. इनिशियली जब रेट ऑफ रिएक्शन जैसे किसी जैसे लेबोरेटरी कंडीशन पे आते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उनका डबल होगा. ये 4 क्वेश्चन है पैरा के अंदर जो है आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग के हवाले से, 3 ह्यूमन बीइंग के हवाले से. यू नो वेरी वेल हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कहते हैं तो एंजाइम की हाई एक्टिविटी होती है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो कम्प्लीटली डीनेचर हो जाते हैं, इसी तरह से कम्प्लीटली डीनेचर या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉट डिस्ट्रॉयड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते, बाकी कोई एंजाइम की एक्टिविटी जो है शो नहीं होगी. इसी तरह से एक जनरल फिगर है हायर ऑर्गेनिज्म के लिए. हायर ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर पे वो ऑप्टिममली वर्क करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 के अंदर थर्मोरेगुलेशन का एक टॉपिक है, उसके अंदर भी ऐसी फिगर्स दी गई है, गिवन है. 42 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन आती जो बर्ड के हवाले से है, ह्यूमन बीइंग के हवाले से नहीं है. ह्यूमन बीइंग को जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो पॉइंट है हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, हायर ऑर्गेनिज्म जिसमें बर्ड्स और मैमल्स कलेक्टिवली आ जाते हैं उनके लिए. तो ये 4 फिगर्स हैं, आप ध्यान में रखेंगे. दिस पॉइंट आर यू से हायर में एक्टिविटी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स डीनेचर होते हैं, कंप्लीटली डीनेचर होते हैं. 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. डिस्ट्रॉय नहीं होते तो इसका मतलब है इनएक्टिव होते हैं, कोई एंजाइम की एक्टिविटी शो नहीं करेंगे. तो ये 4 फिगर्स में 1 पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप इनको नोट करेंगे, 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट करेंगे. इसी तरह से एक और पॉइंट टेम्परेचर के हवाले से सब देखिएगा विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग
ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, फिलिक मीन्स टू लव, टेम्परेचर लविंग, हॉट टेम्परेचर के अंदर जिंदा रहने वाले। जैसे अगर हम कंपेयर करें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप नियरली इससे आप डबल देखें 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा हायर, इवन अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। सच एंजाइम, अच्छा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के हवाले से एक थोड़ी सी ग्राफ को देखेंगे, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। ग्राफ को देखेंगे, पुराना एनसीबी बुक जिसके पास है उनमें ऐसे ग्राफ मौजूद थे, और जिसको जरा थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, जो टेम्परेचर को शो करे 0, 20, 40, 60, 80, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वाई एक्सिस है या जो वर्टिकल लाइन है आपको पता है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी को शो करती है। तो ये जो टेम्परेचर आप जैसे देखें ये लाइन सबसे ज्यादा टॉप पे है, तो इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्गेनिज्म का जैसे टेम्परेचर है ऑप्टिमम ह्यूमन बीइंग का। तो 0 से आगे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे आगे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना ही जैसे बढ़ रहा है। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन किस टेम्परेचर के साथ होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से जो दूसरी डायग्राम है थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया, हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया, उनका टेम्परेचर यहाँ से 40 से स्टार्ट हो, जैसे आगे इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम जो एक्टिविटी है तकरीबन 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। 80 के बाद जैसे टेम्परेचर के अंदर रेज या इंक्रीज होगी तो उसके बाद ये जो है इसकी एंजाइम एक्टिविटी मुतासर हो रही है। इधर देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर टेम्परेचर में रेंज या इंक्रीज है तो एंजाइम एक्शन जो है कम हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी जो है कम होगी। शुरू में इंक्रीज हो रही है, ऑप्टिमम के बाद जो है डिक्रीज होगी। पुराना एनसीबी बुक है उसके अंदर ऐसी डायग्राम भी मौजूद है। कभी कभार में भी ग्राफ के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगी ह्यूमन बीइंग का, ये मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी है ये कहलाएगी हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के हवाले से। तो एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे बिकॉज पीएच का इसी फैक्टर के तहत क्वेश्चन आ सकता है और हमारे बुक के अंदर उसकी ग्राफ भी मौजूद है। तो जरा ग्राफ में थोड़ी समझ देंगी ग्राफ के हवाले से। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एक पॉइंट थी। सब एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर। जैसे कभी कभार ऐसे हो सकता है आपके लिए नहीं होता है, कभी कभार जैसे एक छोटी सी पॉइंट है या शादी हालों के अंदर जैसे कभी कभार नए सफेद कपड़े बेहतरीन कपड़े पहन के जाना होता है और उधर जो है चाहे खाना कितना ही ज्यादा पड़ा क्यों ना हो खाने की जरूर रश होती है, कंपेयर होती है। जब खाना मिले पता नहीं खत्म हो जाएगा क्या होगा, बस रश जरूर होती है। उसमें आपने देखा होगा कि कोई आके ऐसे प्लेट मार दी जाता आप ऐसे करे पीछे कोई और है तो सफेद कपड़े या बेहतरीन जो कपड़े आपने जो है खरीद की चॉइस हुई मार्केट घूम घूम के बेहतरीन टेलरिंग किए वो सब खराब हो जाए। फिर उसके बाद जो है थोड़ा अफसोस भाई ऐसा क्यों हुआ, फिर इंटर नहीं धो रहे। कभी कभार ऐसे होता है कि घरों के अंदर भी उनकी जो है धोने वाले सफाई कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे दाग होते हैं कि साफ नहीं हुए, ऑयल की दाग या उस गुड़ ग्रेवी साफ ही नहीं हुए, उसमें प्रोटीन होते हैं ऑयल लिपिड है, तो ये कैसे साफ होता है। उसके लिए बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में जैसे हमारे यहाँ ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, जैसे धोबी को देते हैं वो साफ करते अब तो ज्यादा उसके बाद क्या जादू होता है। उस बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के अंदर एंजाइम होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। अगर आलू के धब्बेदार होंगे तो जाहिर लाइपेज एंजाइम उसको जो है डाइजेस्ट कर देगा दाल साफ। अगर वो ग्रेवी और सोड या दाल होना वो भी सब साफ नहीं बिकॉज टेम्परेचर वो मेंटेन करते हैं जो हमसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। हमारे जहन में है कि पहले पानी को बॉयल करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर वो पूरी डालें वॉशिंग पाउडर, फिर कपड़े कर दी वायरस साफ। वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कौन सा एंजाइम किस टेम्परेचर पे जो है ये वर्क करता है। उसी वजह से धोबी के पास जादू होता है,
راگ صاف کر رہے تھے، ہمارے پاس ایسا جادو نہیں ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ کوئی نقلی ہے، تو یہ کچھ نہیں کرتی، ویسے تو جو ہے یہ سب فورن کی کانسیپٹ ہمارا یہی ہوگا کہ نقلی چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہوتی، تو وہ فورن یہی ہوگا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحابہ مانتے ہیں تو کیا آپ پی ایچ پہ آتے ہیں، پی ایچ بھی اس طرح سے ہر ایک، جیسے کل ہم نے کل پرسوں میں ایک پوائنٹ پڑھی تھی کہ انزائمز آر تھرموڈائنامکل، انزائمز آر پیچ لائک پیچ سینسٹیو، ہر انزائم کا ایک اپنا ایک آپٹیمم پی ایچ ہوتا ہے جس سے ورک کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا پی ایچ سے جو پیپسن کا ہوتا ہے 1.5 یا 4 to 2.5 بہت ہی نیرو رینج ہوتی ہے، اس کے اندر ورک کرتے ہیں. تو آخر کار ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے کہ انزائمز کیا ہے، نتھنگ بٹ انزائمز آر پروٹینس، اور پروٹینس کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے وہ 3D نیچر ہوتی ہے. 3D نیچر ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، 3D نیچر ہوتی ہے تو اس میں فولڈس اینڈ سپر فولڈس ہوتے ہیں، فولڈس اینڈ سپر فولڈ ہوتے ہیں جو 3D اسٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں. فولڈس اینڈ سپر فولڈس ہوتے ہیں، فولڈ سپر فولڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کافی بانڈس ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ بانڈس ہوتے ہیں. پرانا ہسٹری کی بک اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تو کافی سارے بانڈ ہوتے ہیں، جس میں ڈائسلفائڈ برنچز بھی ہوتی ہیں، ہائیڈروفوبک انٹریکشن بھی ہوتا ہے، ہائیڈروجن بانڈ بھی ہوتے ہیں، آیونک بانڈ بھی ہوتے ہیں، کافی سارے بانڈ ہوتے ہیں جو اس کی 3D شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب پی ایچ میں جب چینج آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ جس میں اگر او ایچ آئی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، او ایچ آئی کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو اسے کیا کہیں گے، ایسا انوائرمنٹ جس میں ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اسے کیا کہیں گے. تو اب او ایچ یا ایچ آئنس ہوں گے تو یہ 3D شیپ کو مینٹین کرنے نہیں دیں گے، 3D شیپ کو مینٹین نہیں کرنے دیں گے تو اس کے نتیجے بھی کیا ہوگا، نتیجے بھی یہ ہوگا کہ ایکٹیو سائٹ کی شیپ کے اندر جو چینج آ جائے گی، چینج ایکٹیو سے ایکٹیو سائٹ اس میں آ جائے گی، چینج آئے گی تو پھر کیا ہو سکتا ہے، پھر جو سبسٹریٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ تو وائٹ ہو گئی، پر یہ سب سے جس سے مل کے وائٹ نہیں ہو سکے گی. ایکٹیو سائٹ کی شیپ کے اندر چینج آنے کی وجہ، چینج آنے کا ریزن یہی ہوا تھا، یہ آئنس ہوئے، اس وجہ سے جو ہے یہ آپ کو پتا کیسے چینج ہوا ہے. ایچ آئی کی کنسنٹریشن زیادہ جو ہے او ایچ آئی کی کنسنٹریشن زیادہ ویسے، تو یہ جو ہے ان کی 3D شیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ایکٹیو سائٹ کی شیپ میں چینج آتی ہے، اور جب ایکٹیو سائٹ کی شیپ میں چینج آئے گی تو یقیناً سبسٹریٹ جو اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہو پائے گی. سمپل سا ایک پوائنٹ یا ریزن ہے، ایک انزائم ہے ویری نیرو رینج، ایک وائڈ رینج ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے نیرو رینج. وائڈ رینج نیرو رینج جی ایسے ہی عمر کوٹ میں شاپنگ کرنا ہے جو گھڑی کی شو 1000 روپئے، تو اصل جو کسٹمر تھا تھوڑے باہر نکلیں گے کی پائی کا نام 1000 بنا ہے تو سر نمبر کو بنا نہیں تھی تو چلو آؤں گی اس معلوم کرتے ہیں 200 کا 800 لیکن کبھی 200 کو 800 تیار کی وائٹ ہوگی، لیکن کبھی گھومنا آئیں 250 تیار کی نہیں ہوگی. سبھی انجیکشن 800 میں گیا آج کی کے 800 تیار کی وائٹ ہوئی، یہی بھی نیرو رینج ہے. ویکسین جو سوال ذکر کرو گیا، ویکسین جو 1.5 to 2.5 ہے تو یہ ایسیڈک میڈیم ہے اس کا پی ایچ ہے، اور اگر ہم نے وائٹ رینج 1.5 to 6 ہو تو یہ وائٹ رینج ایسے نہیں ہوتا ہے. پی ایچ کی رینج جو بہت ہی نیرو ہوتی ہے، تھوڑی بہت جو ہے سلائڈ جو ایک رینج ہوتی ہے، وائڈ رینج نہیں ہوتی. یہ وائڈ رینج ہوتی ہے اور یہ نیرو رینج ہے. So here the mark reflects on the charges of amino acid side chains which form the tertiary structure, 3D structure. اور آپ کو پتا ہے 3D structure آپ پروٹین وہی structure یا shape ہوتی ہے. Little change in the pH کا ionization of amino acid, ionize ہو گئی اس کا مطلب ہے pH کے اور مزید جو shape کے اندر اس کے اندر change ہو جائے گی اور enzyme جو ہے inactive ہو جائے گا temporarily کا مطلب ہوتا ہے جیسے pH واپس ریسٹور ہوگا تو وہ واپس سیم ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے. ایک السٹریشن دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کس طرح سے پی ایچ متاثر کرتا ہے. پی ایچ آف سولوشن ویری ایسیڈک یا الکلائن ہوگا تو ادھر ہم دیکھیں گے کہ انزائم کی ایکٹیو سائٹ کی جو شیپ ہے
یہ نارمل ہے اور اس کے اندر یہ سبسٹریٹ آپ کی بائنڈ کر سکتی ہے. جب پی ایچ کے اندر یا تو ایسیڈک میڈیم ہوا یا الکلائن میڈیم ہوا تو آپ دیکھیں کس کی شیپ کے اندر جو چینج آئی, ایکٹیو سائٹ کے اندر شیپ کے اندر چینج آ گئی, اس کے نتیجے میں اب کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا اب سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہو پائے گی. یہ چینج ان پی ایچ ہوا ہے. تو ہر انزائم کا ایک اپنا ہی پی ایچ ہوتا ہے. اس کے لیے گرافیکل جیسے کچھ پوائنٹس کو دیکھیں گے. کوئی بھی گراف ہو, جیسے آپ کو پتا ہے یہ تو اوور آل گراف ہے جس کے اندر یہ ہاریزونٹل لائن ہے جو پی ایچ کو شو کرے گا, یہ ورٹیکل لائن ہے ریٹ آف ریئیکشن کو شو کرے گا. یہ ریٹ آف ریئیکشن کتنا ہے, جیسے اس انزائم کا جو ہم کہیں گے جو جیسے رینج ہے وہ کتنی میکسیمم, جیسے 3 اسٹار یہ ریٹ آف ریئیکشن زیادہ ہو رہا ہے, ریٹ آف ریئیکشن زیادہ ہو رہا ہے, میکسیمم ایکٹیویٹی اس پوائنٹ پہ, میکسیمم ایکٹیویٹی اس پوائنٹ پہ تو کیا ہوگا 6 کی طرف 7 8. یہ انزائم جو ہے نیوٹرل میڈیم کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد اگر پی ایچ میں جیسے چینج آئی ہے تو آگے انزائم کی ایکٹیویٹی ڈکریز ہوئی ہے, انزائم کی ایکٹیویٹی ڈکریز ہوئی ہے, انزائم کا رول یا اس میں فردر یہ ہوگا کہ ایکٹیو سائٹ چینج آ جائے گی. ہمارے بک کے اندر جیسے ایک ایگزامپل ہے, گراف بھی موجود ہے کہ میجورٹی آف ہیومن ڈائجسٹو انزائم ورک 7 to 8. 7 to 8, 7 تو نیوٹرل میڈیم ہے, 8 جو سلائٹلی الکلائن میڈیم ہے. پرانا ہسٹری بھی بک تھا, اس کی ڈائجسٹو سسٹم کے چیپٹر کے اندر ایک پوری لسٹ ہے, ایک چارٹ ہے, اور ہر ایک انزائم کا ایک پی ایچ بھی گیون ہے کہ کون سا انزائم اس میڈیم کی کام کرتا ہے. فی الحال اس میں آپ کا کام نہیں ہے. گیسٹرک ایکسپشن آ گیا, کیپسول ہے یوروویگل کیپسول کس کے ورک کرتا ہے 1.4 میں, رینج کیا ہے نیرو رینج 1.5 to 2.5 تک ہے. ہمارے انزائم ہے ٹیسٹ کے اندر جیسے ویری کلیئر کیا الکلائن میڈیم 8.5 اس کا جو ہے نارمل جیسے پی ایچ اس پہ ورک کرتا ہے. جیسے اگر یہ گراف کو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس انزائم کی ایکٹیویٹی شو کرے گا, یہ گراف ایسے سوال آئیں گے یہ امائلین انزائم کی 8.5 میکسیمم ایکٹیویٹی 8 تک ہے, 8.5 یہ امائلین ہے. اگر یہ ایسا گراف آ جائے آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کس انزائم کی ایکٹیویٹی کو شو کر رہا ہے, یقیناً یہ پیپسن 1.5 to 2.5 میکسیمم جو ہے ایکٹیویٹی 2 کے پیپسن انزائم کی ایکٹیویٹی ہوگی. اسی طرح سے سوال اگر میں ایک اور گراف بھی ہے جو ہماری بک کے اندر جو ایسا ہی گیون ہے, یہ ایک الکلائن فاسفیٹ تقریباً 1 to 10 جو اس کا جو آپٹیمم پی ایچ ہوتا ہے. ایک اسرائیلی ہماری جو 6 to 8 ہے, 6 to 8 تک ہے, اور پیپسن ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے 1.5 to 2.5 اس کی جو میکسیمم ایکٹیویٹی ہوتی ہے. گراوٹ بھی کبھی کبھار جیسے وغیرہ میں آتے رہتے ہیں, تھوڑی سی توجہ بھی آ رہی کہ گراف کے حوالے سے مزید 2 فیکٹر رہتے ہیں جن کو ہم نیکسٹ کلاس میں